मैं सुरेश जैन, जनरल मैनेजर ऑफ जियो डिज़ाइंस एंड रिसर्च लिमिटेड, शिवालय के ये लेक्चर सेशन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं उसका खूब खूब आभारी हूँ। और मैं आज ये जो कंपनी में आया और मैंने यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वगैरह देखी तो आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छा है। उनकी सारी साइट के करीबन अराउंड 70 एम्प्लॉइज़, उनको आरीवॉल के बारे में मैंने बताया। सेशन काफ़ी इंटरैक्टिव रहा। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों द्वारा, कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनके इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा, और वो लोगों को उनके सारे डाउट्स उसका एक समाधान मिला। और इन फ्यूचर भी एज ए कंसल्टेंट अगर वो लोग हमारी कोई भी सहायता चाहते हैं, हमसे कुछ नॉलेज शेयरिंग करना चाहते हैं, तो वी आर फ्री टू गिव देम एनी काइंड ऑफ नॉलेज एंड वी कैन क्लियर देयर डाउट्स। જે કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે બિલોંગ કરીએ છીએ એમાં ડે બાય ડે ડેવલપમેન્ટ બધા ક્ષેત્રમાં વધે છે. નોલેજ હોય, આપણા એન્જિનિયરિંગની અંદર નવા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વધે છે. એટલે ડેલી રૂટીનમાં આપણે પણ અપડેટ થવાની જરૂર છે. આ ટ્રેનિંગનો મેઇન પર્પઝ એ છે કે આપણી પાસે રહેલો દરેક એમ્પ્લોય આપણો એસેટ છે, અને એસેટ આપણો જેટલો શાર્પ થશે, જેટલો આગળ વધશે, જેટલો નોલેજ ગેઇન કરશે, એટલું એ સારી રીતે પ્રોડક્ટ ડિલિવર કરી શકશે. એટલે આપણો મેઇન પર્પઝ છે એ લોકોને એજ્યુકેટ કરવાનો અને સારામાં સારી રીતે એમના એજ્યુકેશનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને એક સારી પ્રોડક્ટ અને સારી સર્વિસની ડિલિવરી કરવાનો.